الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له ومحمد المصطفى عبده ومبعوثه وخاتم أنبيائه ومبلغ رسالته. Dieu est la grandeur, seul lui qui mérite l'éloge. Il a la sainteté exclusive matin et soir. Il n'y a de divinité que lui. Il n'a point d'associé. Mohammed est son serviteur sélectionné et messager qui clôt la prophétie. Allah diana mo yere le ko Muhammad woni ko Allah tigi don. Allah Muhammad is Allah's best friend. Alhamdulillah e yetti Allah kullama awraka udun tuma wosandu wilitata wa asbara tuma wosandu rimata wa halala muhallilun fanna mari wa la ilaha illallah nuwide la ilaha illallah وتزاجر الأمواج فانما مورن جدن بوديرد كبهر ويتنفس الحي فانما ورود بفوف دهن هاني يتقول الله وسام سائم فانما هورو ونهورد وفي هذا اليوم العظيم هرهند نون دينا لاند مانود أفتر أنتي كتاجي لا يسام اليوم هند هوري تاكي مخيو مسوماتو هاي غوتو هانا هورود haram le wodi horugol hande koko harmi. Louange à Dieu à chaque fois qu'une branche pousse des feuilles et porte des fruits. Tant qu'un croyant fait sa dévotion, tant que les vagues se bousculent dans les océans, tant qu'un être vivant respire, tant qu'un gêneur gêne et coupe à ce grand jour, Mari Mansa, Fisamante Mange. Shuraka ifil Islam, kono musibe beni hauti dina, muslimilu. Chers co-religionnaires, salamullahi alaikum, yo Allah wadu kisiye emon, malam yunza il mulk anhu, fannama Allah follaki kalamu makko midotorani on Allah yo Allah hissing on Allah lena folloto do bayna o gotana. Que la paix d'Allah soit sur vous tant qu'il est le chef des chefs. Amina. Salignanya, o salimafo. Kullu yawmi wa antum bi khairin yotaw nyande wo nyande hidon e jam. Que chaque jour vous soyez heureux. Amin. Shukran lillahi e yetti Allah alama adkhalana e fi ko na bien fi dinihi ka dina makko. Faya fawzana emba e malama ko tawata ko kanko nadi en kal islam. Wa huwa azamun ni'ami ko nade gol kal islam wo fina tawa ko chudo azamu puri maunude ala kulli ma yahsulu al makhluq min khali kala ko taga do hebirta taga e tagudo dum moƴƴere ko ɓuri mawnude ɗum ɗo fof ko tumanti jibina tawi wonde makko julɗo ɓay si tawi kadi ko kefere ko ɗum wonata eninnama kefere ko yiite marana enen en jibinama tawi ko en julɗo e yetti Allah. Merci à Dieu qui nous a fait des musulmans. Quel bonheur. Allah initié, God thanks, Allah inouali, Dieu. C'est le plus grand bonheur qu'un créé peut obtenir de son créateur. Hinante mangi, mansa hinani, merciful creator, you God. Wahua, wengol jundo, azamul minahi, uri maunu de doke, fi dunia wal akhirati, aduna el akara. Se retrouver musulman est le plus grand cadeau qu'une créature peut recevoir de son créateur. Islam la magnonte, sifa l'islam Allah, anyoko muna, sifa l'islam Allah. Fallahu ashadana Ramadan. Allahu tawni en sumaye. Wa yassara lana siyamahu, onerinani en horugol sumaye. Hamdallahu e yettimo bilani hayatin ko alda e hattobe. Dieu a fait que Ramadan nous a trouvés en vie et le jeûner, il nous l'a facilité. Il est alloué. Il est le kanye. Wallahi Allah ko an woni moƴƴon. Kasira minna ɗuɗuɓe men dey ma shataruhu ɓe tawaka o suumaye. Woɓɓe kadi fuɗɗindu tawaka ɓe fatike. Da'ahum khaliquhum taguɗo ɓe on nodditiɓe.
birrakmi yiɗi añi ari ɓe faalaka accitude en accita ɓe guure maɓɓe ɓikkoy tosokoy kono Allah nodditiɓe si wo kullu ma faalal jalil fa huwa jamil koko patron o waɗi o ɓuri labede Allah nodditiɓe ko wiyeten ko yo Allahu yaafoɓe wa ajabuhu ɓe jaabike mo noddandu ndu aɗu bara Allah lakkillila mina ɓe notike ko Allahu noddiɓe kon duniya tende ko aduna ni fagada ullahi ko kodduri e Allah wal mustaqbalu ko aroyta kadi la yajidul ba'da tawata yoga e men fi hasi dunya e o aduna in ana fihin si tawi noon miɗo jeeya e ƴettitoytode hara e wontidoyta ko arata kon alukumul afwa miɗo tori o yo yaafanolam faqada ullahi yajri ko kodduri Allah o wonata rahimahumullahu ya Allahu yurme ɓe faatiɓe wa askanahum o logeyaɓe jannatahu ka aljanna makko amin. Beaucoup d'entre nous ne l'ont pas participé. Leur créateur les a interpellés malgré eux et ils leur répondu. C'est le destin. Que Dieu leur accorde son paradis. Amin. Ala la kiti tetinya la koturi Allah bonata. La nan sawate yejitude annahum be fati be surrude kanu kama kunna be wawno wano wa irden ni de hari hibe jinda e hore ndi leydi. Wala maniya ala ko haɗata kadi sana kunu ka hum e wa'aywa maɓɓe fatoɗen haysuma hum kaɓe woni ɗon en hoto e gagaburuji enen kadi. N'oublions surtout pas qu'ils étaient comme nous, où nous sommes, et inévitablement on sera comme ils le sont, où ils sont. Sayate jonto la maide accata hay goto, saya mum mifiyo lima, hay woto goto maide nden accata. Na keltere men luppirɗe ngay na bonki maɓɓe ta fuyagal maɓɓe naɓiɓe ko seconde ji ɗin habdiɓe. Anye fanda nyuma soro gere non ɓay jaka be mayen heɓe njoɓa moƴƴo. Tara kuma nazilan ɓe fatiɓe dey acci galleji maɓɓe almahbubata yiɗaɗi ɗin wa sarahum e jawle maɓɓe almahzunata maranoɗe ɗen wa iyalahum e ɓeygure maɓɓe alkaliyata nde ɓe yiɗuno fota wa duniyahum ɓe acci aduna maɓɓe almarufata anda ɗon li akhirati ɓe hotani lakara maɓɓe almajhulati moɓe majjaɓe anda ko woni ton kon jawwala. Yoro kuda oɗon no woni logement keso on yoro laban logement mo on tigi yaltata e mum sinadama ɗon on aluma dari wolaɓe rowtano noon ɗum ɗon kono ayi feere ala beɓe yaha. Ils ont laissé leur résidence tant aimée, leur trésor jalousement gardé, leur famille très soignée, leur monde bien connu pour leur au-delà très ignoré. Wolele ko ɗum woni ko Allah hoktirno kon. Fala naftara bi dunya waten jaɓude aduna janfo en fahiya daniyatun aduna ko dugula sa yi goɗɗo waɗnoɗo adidas e jino no cowto cikko a yi on tigi tuma heɓo duuɓi capanɗe jeetati capanɗe jeenayi a tawa aduna on ko dugula wata cato e oɗo aduna o mettinte ɓernde nimsate mo ma deme na awale ninse nafata hay e goto. Ne nous laissons pas tromper par la vie, elle est infidèle. Ma asakat aduna ha hande selbinali goɗɗo illa aduna fatina o nawninaymo wala ma walat aduna okkorta goɗɗo jawdi illa amalat sina o jaɓitandi wala ɗawwat aduna dolninta goɗɗo illa a fatsina o lo'inamo tawa joni hay ɓandu makko no wata supportude ko tuggordo o wallitorta. Toute santé, elle finit par la symptomatiser et dégrader. Toute richesse, elle finit par la retirer et achever. Toute validité, elle finit par l'invalider et la détruire. Ayatu darin hazi ko galle dugulaje holleni ɗo hina galle. Quelle résidence. Nabni mala naskunu yiɗen cati non tun e darnugol ko en hoɗata e mu'um. On construit ce qu'on n'habitera pas. Ni alate. Adu na miɗo torade en ila ikhlasi ibadatina ye laɓɓin dina men kan hara foro fara ala ton li Allah turfada fi wata dina kan jaɓɓe bugito e ɓayra tun si tawi a ukkidiri ko moƴƴi kon e ko boni kon Allah bugoto fo Allah dali la talbisul haqqa bil batili waton ukkidir dina kan e foro fara aduna wala tattumula waton suuɗu de gonga wa antum hara onon ta'lamuna hiɗon andi on suuɗa e moni ɗo wadde mofo mafa jatta ɗo goro garal noon naɓa nano e ñaamo kuto soda siman janfo maçon ɓe ɓe jatta ɗen ɗon golloɓe nga tricha ɗen ɗon sa juuli e nder ndun ɗon suudu jaɓetake ɗi concima ko ɗi laaɓi wo ko ɗi laaɓi
si tawi tun ko détournaɗi ma ko ɓiɗɗo ma nelduma hara ko waɗɗo falsaku ma yeeyo drogue wujjo waɗanma ɗum a juuliri ɗi jaɓetake si tawi tun ko ƴiiƴan ñaamuɗan haram woni ka ɓanndu ma siɗi lotora redzona mo moƴƴinaka simum jaɓetaki ɗiɗo piiji tati albuɗatu la place lieu on ka juulataɗo wal malabis e coñci ɗi ɓorniɗaɗi wal jismu e ɓanndu nu si ɗiɗo tun tuniri zunubu haray dewal on tigi ngal jaɓetaki on tigi sikka hoori sikka no nangi soɓe ara daroyo yeeso allah onna allah raɓe abattuka mi rewe no allah dala lakin rafattumi puɗɗitino ɗum wiya limaza fi hon ɗum la taslimu ibadaka a toñatale jiyaɓe maɗe onna ɓultu laka mi yetinoma fi duniya ka aduna allah talbisil haɗɗa bil batil wata ukkidir gonga e fere fara bone on bonni ko moƴƴuno kon fof wattane yilaɓa hiɗe rewde allah hara e jiiɗitali hoore ma. Je vous recommande de purifier votre dévotion pour ne pas qu'elle soit rejetée demain. Lisa fino yo dewal ngal laaɓu fala naata ha dunnuzilu yiɗe mari loyre moolanande nde tumbiteten ko eɓɓo be ko kañum waɗanta ɗum ɗon hoore mum. Pour se le faire on a un défi à relever. Fal nahazar renoɗen tabkiyatal mu iddati wullingol keyngol wullingol mo moodi mum maayi boy e me en no ɗo ko allah wallata ɓe musidɓe maɓɓe no maayi ɓe hebdoda e yummira hoy koye ɓikkoy koye ɓe tunƴita koye ɓe sottina bornide ɓe ñaama haram ɓe waɗa ko ɓe faala wallahi sa sottini ɗon bornde wood yeru gabbu jaare gootum a détourni ɗum e leydi hay sina alyatimajo ina fi alyatimajo kam ɗum ɗon ko haka jeeɗiɗaɓiri yeru kum gabbu jaare ɗon metete haka jeeɗiɗaɓiri rondowoɗa ɗum ñande dargal ɗaɓɓitugol jol leydi ndi on innagami ha ton jina e parcelle de a jaɓtano adunami ha ton jina e parcelle enna ko on ɗum no joni waɗete jonnan zunuba e bara ittimaɗi mi hettaɗi min mi sotto an suma ara noon a accirino ga piiji aduna ɓiɓɓe goo tawi anni iranoɓe l'islam ɓe yeeya ɓe waɗa ko ɓe faala sonnaɓe goo ɓe accay hakke ko tuma moodi maɓɓe maayi ka kenguyagal ɓe sembata ɓe fota moƴƴa hara an a wartino fi heɓalngol ɓe ka ɓe hoɗa kamɓe ɓe accidima e on zunubu mo lannata on. Il s'agit d'éviter de faire pleurer la veuve, l'orphelin et le démuni. Alute basila, miskino e tampuɗo e aliyatimajo e kenguje be piyetake. Alute la kasila fana ɓe wullintake kadi. Man abkahum kala wullinɗo ɓe tampuɗo mi aliyatimajo mo moodi mo maayi kala wullinɗo ɓe abkahulla walla wullina e mo fi gabri ka gaburu makko ilal abadi fannama allah ko allah. Fitna bale wodi ɗum ɗon ko problème molanaɗo ni. Celui qui le fait pleurer, Dieu le fera pleurer perpétuellement dans sa tombe. Ikana woke wata waɗu ɗum be wullingol ɓeɗo. Falnattani bil haram hikkiten ɗon ñamugol haram. Man akalal haram kala ñamuɗo haram détourni goɗɗo. La majja'a lahu o alaka o waalo ba'da mawti yisi o maayi. Ɓe surra e mo haa ɓe gayna ka ɓe molitata ɗabbu ruwan ɗon malayka wiya immo a waalotako ɗo ko toore ɓale malayka ha haray habbi on ti ɓay congé ala ɗigol ko haa julde ala vote ala ko tanke on tigi hino wooda hino lette fi ko ñamuno ga haram ko ala an kisi woma yo allahu dandu en ɗum o amina mon kadi jaabota ko si tawi en waɗa litte e ko haandi kon ko zéro haray woni yo min no allahuma amina mi yaha mi tuƴƴita aliyatima mi détourna mi naɗira nano e ñaamo jaɓetaki minni on seydna isa den seenute e ɗabburu himo e berɗe himo feɗɗa ɗon ɓe tawi ɗabburu on no wullude tawi jaka on ɗon ko woni wullude ko fii himo sokkituno leɗɗum e dongal falima mo rondanino ɓay ko walijo o yeetaki on ɗon ko duuɓi nogal nde ñande seydna isa rewi ɗon tawi bi o waali himo lette fii himo sokkiti lekkum e dongal falima debbo no rondimo o yeetaki on ɗon duuɓi nogal himo lette annabi isa wi awa joni no mi wata intervenante mo ɓay ko goɗɗo tun ñamanɗa ɗum ɗon a gerda e makko tanki o iwtali ka ɗabburu makko o wi o accanima on gerda ndaari
andi to non ko be yo firtu dossier mum on dara ko fewni leppu sokkita ko ñiije ɗe gonɗo mo lettede duuɓi nooga ko noon kadi o lettirde fannama Allah ko Allah fii mo sokkitir noon ando noon ko wonɗen foro farannade ko mo be ndar dossier mum on ɗon. Évitons le bien illicite. Quiconque s'en approche n'aura pas de repos après son enterrement, plutôt des châtiments terribles et éternels. Alakawon tanganama. Wahakaza koni kadi fa inna Allah joma la yafu anhu o yafota ko do nyamuɗo haram ha on tigi yida e mo nyamani o moynami accanima ma haysa a buɓɓike goɗɗo a yaaɗi goɗɗo e nder laawol ngol on ɗon on seedi ɗon a tampinimo hootidi e mone ma on Allah do yafantako ma ɗum ɗon tanke a yiidani e makko wiya yo accani o inna o acci ko ɗum mawɓe men ɓe ɓayari kamɓe ko malaɓe nde ɓe seeda e goɗɗo ɓe nayi hakkiliranayi hakke ɓaysi nango ka zunubaji makko ɗin ittoyte hetta ɗin kanko hettoya baraji makko geren wondiren no moƴƴiri wondiren yurmodira ko ɗum ɗon tun nafata en hara en buɓɓodirani yawodiren sonjidiri. C'est comme ça, faire du tort à son prochain. Pardonner ça, Dieu s'en n'est pas fait une prérogative. Allah te bala moma, Allah non hawkata do goɗɗo fi goɗɗo no hetti o wiya o jaɓa o jinganayi hetti ɗon o tampa ɓe jommita gonga toni ɗo. Fanni rabbi an salana bil islam ne iren ɓiɓɓe men ɓe l'islam li Allah yu awwiquna anil jannati fi wata ɓe sakko en naatoygol aljanna ɓasa ne irani ɓiɗɗo ma l'islam ñande dargal a fuɗɗoyto naatugol aljanna ko rewɗa Allah o Allah dal kanko o wiya o sakko o inna Allah ta accu o feƴƴa ɓayra min o jibinanno ne irano lal l'islam Allah dala mi toñata ko kanko accituma e hoorema ko onon joni naatidoyta yiide. Éduquons islamiquement nos enfants pour ne pas qu'ils nous soient un obstacle devant le paradis. Anye anna denu la karan janne ɓiɓɓe men ɓe l'islam falnu hibbanna li akhina yiɗane musidɗo men alkhayra moƴƴere allazi nuhibbuhu li nufusina nde yiɗanɗe wonkiji men ɗi wa iyalina e ɓeygureji men ɗi anye hina ñonna yurmodiren nanal limaniya fe ko yurmodirgol de woni gonɗingol ngol. Soyons altruistes, souhaitant tout le bonheur à notre prochain. Sahibu dayni awa ñawliɗo goɗɗo kadi dow ha o maayi fi e mahlulum o polmete fi qabri hika qabru makko malam yukda lahu daynu fannama ñamande nde yoɓitanaka on andi yette diallo buyno woodi si tawi tun a sokoytaɓe ɓe jogike ko ma ko lanni a hettata wodo si won tigi maydi e ñamande goɗɗo o walota ko qabru ko polmeteɗo jolokaji yiite ha tuma yoɓanamo o on gelike harayi ko on tigi fawi hoore mum ɗenɗon leɗɗe falanan sa te yejjitu ɗo anna labsal haqqi bil batili ukkidirgol gonga e foro fara yubtilul haqqa bonnay gonga on bonnay dewal on tiginga. N'oublions surtout pas que le péché neutralise tous les bienfaits. Zunubalu anu baraji lute benna waɗugol zunubo e baraji ɗum ɗo fottata fa accay goɗɗum naata ka parti Allah ma naata ka sere sheytan sina ɗum ɗo gabbu gotum ko boni kon bonnante baraji ko waɗuɗa kon fof falnan sabil hatfa fi a ayunina cikken kadi mayde nden ka gite me en anden e maayay joni à chaque instant sachons que la mort peut nous surprendre sayamu sonema mayde nden dey sonata ate sonela mayde nden sonata en seeday ɗo joni tunna non Abdoulamide wonnoɗo wajade ɗa on o maayi kodduri Allah on si hewti lanni ande mayde nden toujours habbi en joni wonde sa fuɗɗike a ƴawni fofango a jippintintango haray a maayi kono ɗuɗɗinirɗa anditugol fi mayde nde wo ɗuɗɗinirta renagol e haɓitugol e Allah watte yejjutu fi mayde nde allahumma ko ayo jooma zakkirna andintinmen alhatfa wonde men maayay wa ma ba'dahu andintina men kadi wonde si men maayi men ñaawete imma men naade yiite ma aljanna linafuza fiyo men malire bitta hayyu préparagol wa tudkhilana nada min jannataka aljanna ma bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal
ikhwani fil islam kono be mi hawti dina falnajtani bu'ita e ja'ala dunya khayata hammina tatagol e aduna harako aduna on tum mapini. Évitons de faire de la vie l'aîné de nos soucis. Qui a les côtés de non. Wadaharu la yatajawadu. Aduna tulbidanta goto. La vie n'est jamais parfaite. Abada. Falnatra azhanana. Tiken hak ilementen. Alama pulikna li hadli e ko tagira infimum ko regol Allah. Bay Allah tagira lima fiya darnu sudu ya sodu oto adun on fopina hajuma ko lando itakoma sudu mandu sino labano sakaro duno. Hajuma ko alai dungo ko woni hajuma ko lima kala to ko ndu mitagir ma wi ali abuda ka ko fiyo mirewe wala kaziba fenande ala wuyate fenande wo ala ton ko ya wi abatu ka mirewe no linyon dossier ma mirewano ma suma ko dun don ko din don bi donc tato den concentro den e fi hebu gol e guru gol ko tagira den fi mun ko. Rivons nos esprits sur la chose pour laquelle nous sommes créés, la dévotion. Voilà nastakil fagat lima takaffalahu Allahu lana. Waten chato e hunde wotere kondu woni den hunde wotere konde hunde nde Allahu fawtani ende. Onni ko kanko jogi arsike men mo ngada bay goyi e arsike hebanu okkitira bay be ni yadul ulya khairu min yadi sufla ko jungo okko ngom burani Allah di jungo jabo yugol amina tum dun on gadi jabata kono ata chato do e aduna minni kala ko hebuda ko ikabe soronya idabe toya ata do fo acha do fo. You met everything here and you will leave everything here. Ibiri likhibe iman biri luma bene to ajata fo tawo yitongo ko transferring ka Western Union Allah ko ngugol ko mo itawo yanka ka ma wonta pale. Ne nous préoccupons pas seulement de ce que Allah s'en charge pour nous, la vie. Rizqul abdi biyadi rabbi arsike taga ko e bawgal Allah woni. C'est Allah qui gère le destin d'une personne. Al abdu yudabbiru wallahu yudabbiru. Tagado e by what a programme Allah non ko kanyum gotirta. L'homme propose, Allah dispose. Tahatal ansadi sensoro yi kale pide tay ko pide de woni plafond parce que minno sonti di mayi o haray di motiuri muse di ko so ko kadaburu o finata si ko surama kadaburu o finata o maja tumo ina aina ana honto mi woni malaika ta les deux généraux les deux gendarmes de Costinano e Nyamo na hunda kabru lazi usifa laka ko woni kabru mo explica no da fi mo wakati tanu welsi mi amo ye ito da tawa ko pide ma de hande ko plafond na de o plafond ko wat non Allah aduna ko don no ye bilanto ton no sa hewti don Allah lando ta ko en ansara in fi jawdi lamnu si hindi en heba lon hanno heba jawdi bal ko lando to en an isanin abainahu ko mo yerende sali no de wadde den hanno wadi. Sur les planches, on ne demandera jamais d'un trésor qu'on n'a pas encaissé, plutôt d'un bienfait qu'on a refuté. Akhi fil Islam, innana askatna iblis al-la'in. Nous l'euro fop, tout la Ramadan, nous l'euro fop, hite monin de shaytan o fudado, bi annana ardayna Allah, bayra en weltini Allah tout la hujundi sumaya. Nous l'euro fop shaytan no monani en bayra hite rewde Allah. Allah bu weltano en kono ben no bido wata welto dande ko be moni ne shaytan Allah weltano en natin aljan. Chers co-religionnaires, nous avons vexé le maudit Satan pendant ce mois béni en satisfaisant Allah le long de ce mois. Qu'Allah soit loué, Allah tando, Allah tantou, madumna fi ibadatillahi, fannamahi e rewde Allah, iblisu ya firu minna, iblisa dogaye. Waiza tarakna asen aki dewangal, ya nuku instalo baro fina et même mudilla ngo hebino majira, mirai. Tant qu'on est dans une dévotion, Satan fuit de nous et dès qu'on abandonne la dévotion, il s'installe confortablement en nous pour nous égarer. Quelle haine! Emba Satan no anye. Satana ye anju yere leko. Satan ogoni ganyo men tigi. He is our pure enemy, brothers and sisters. Fanata dawam joni non duma den alama ya firu bihi iblis minna korabe to iblisa e menkon tula daharina fanna ma e wuri waden korabe to seitane e tak menkon isa adatina kadam fiye malo ye jango. Demeurons sur ce qu'il
ce qui chasse Satan de nous, la durée de notre vie pour notre dextérité demain. In wajata maza au kunta man famasiruka yastanidu ila amalika kadam. Wonda wo hebuda wo batanema endo ko ndarite ko golle ma denka aduna do. Que tu es quoi ou que tu sois qui, ton sort dépendra des actes que tu poseras ici-bas. Kala sallallahu alaihi wasallam nela do ma kitadi imo wajade wo kullu mujtalimi kala wa zunubu li fahi idin fi welo idi wa inna hande o wada ko boni kala wa don fa ka annama asallaha tula dari ara no aywa so yebdu alla bi o taga watane yila de surtout onon sukade wi gol yahay hande yahay gamol poda poda ha ɗum okkitira a ronkata a ngoɗata hiɗa ama bloka a soni hooli noon suumale ma on fo wallay poɗa bonni gorka maɗa wattane gila kala do yebduɗo Allah hande waywa so yebdu Allah bi o taga. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque pêche pour arroser des festivités d'une fête aujourd'hui est comme quelqu'un qui a désobéi à Allah pendant toute sa vie. Fannal tafiti yekito dende ilal khabiri ko fe'i kon linusriha al qabila fiye mo'in ko arata ɗum wona as-sa'ida ko mala andita ko bonnuɗa kon tuuba law minni kadi hina noon ya accu ha wa abdoulhamid nayew wiya ko ɗon tuubata ɗum ɗon gasata wawata nde Allah jaɓata ko tuma fotuɗa seytane ara no faalama pippitoɗa ɗon noon yaha ka parti Allah ko ɗum ɗon o jaɓata si woni ha niɓɓi a konngol dammugal makko ngal udditata. Interpellons le passé pour préparer un futur radieux. Masaïda battu siwa multafiti. Pour wattango ila eko fetti kon tum malede. Mais heureux que le réflexe solo. Adabiru litabasuri. Ko fetti kon ko fiya watta gila waji toda wal hadisu litahayui. Ko fewndi kon ko fiya prépare. Wal qabilu saidu nasluhuma. Ko battane moƴƴe woni ɗiɗɗo ko feƴƴi kon e ko fewnditi kon sa wattani yila andita ko bonnunoɗa kon ka fewnditiɗa ɗo Allah no accamma fofango ma ngol ɗuɗɗina tuubugol moƴƴina puuɗe dey ko ɗum ɗinɗon ɗiɗi jibinta e battane moƴƴi. De penser et à constater le présent pour se préparer et c'est ce couple qui engendre un avenir radieux. Fala nan sate yejjitude anna dara kasirun aduna on ko raɓɓiɗuɗo duniya kuru, life is short, duniya suduma dahada ngo raɓɓiɗuɗo pot wanni kam lette ɗon non tawi ɗum tiya ɗum no juuti ko lannata. N'oublions pas que la vie est très très courte pour une fois et que les pénitences sont trop longues puisque infinies. Fannadamu la yanfaw ni se do nafata goɗɗo isa husira tuma o tawi o ŋalɗinama jaka o perdi ɗum nafatamo wa husira sahibu tuma jonni se ɗen tawi no ɓiƴa suute mone bo fure ittata mone tuma ko tawi ko on tigi ko ka nisata ɗon lettete ɗon nisata ɗum ɗon nafata. En tout cas, aucun regret n'arrange lorsque son auteur sera déçu et coincé. Ni si sente abada. Si ko fewndo ɗo noon hittinta ko setto gonni hittin fewndo ɗo rewgol Allah hittin fewndo ɗo sina ɗum haray ko aray ala ko rewoya Allah ñande dargal ton kañum ko baagol ngol ko soñitugol ko gollunoɗa ko fi maskanil fatinina koyen andudo ka logement mayɓe ka gaburuji ka berɗe la jara yu jiiru jaran kawtanjo faabota ko kawtanjo fiɗon takkodiri gaburuji wallahi goto faabota ko goɗɗo. Dans la cité des morts, aucun voisin ne secourt un autre. Abishara sinzaka ko hunjeni waɗi ɗum tawata o nana oɗano lette ka gaburu mum kanko faabota komo la o woye. Est-ce par méchanceté? Non, li'annahu waqtul hasimi bayrakos waqtu sobejo wowlanoɗo fi mum onni. C'est parce que c'est le moment fatidique. Kullu mutahayyiru mo be harayno wendi li'annahu mutawwahum bayra mo be no junnita anda kako gerra tuma tay lendi taggama kammu ngun taggama ko Allah andi ka woɗoyte ko ɗum ɗon haray fewndani on tigi hakka o faabo goɗɗo ka nder gaburu makko. Chacun est paniqué puisque déboussolé. Wayalihi ilhahu. Ko hikkata ɗon noon ko tewtewre nden
puis suivra le procès summa sukun on tuma mo be loge ka handi ɗon imma finnaari imma siko ka yiite in amiltala siko ɗum gollannoɗange ka aduna awil jannati ma ka aljanna falakal khiyaratu musidɗo an ko an ha a woni mari suɓagol hakkunde joni aljanna e yiite ngen ɓayra pellet ko huwɗa ko yoɓeteɗa wa ma tujawna illa ma kuntum ta'maluna o yoɓetake sina ko golli ɗon ila barayi fandale di ko golle ma ɗe woni jooɓa ma a c'est ton travail qui générera ta provision ko ɗum ɗo yoɓotoɗa watta gila. Ensuite le logement soit dans l'enfer ou au jardin embelli. À toi de choisir mon frère. Kullu ami wa antum bi khairin. Itoliki Allah yo tawhidane bezi de jam amina.